Tadi. Terus? A. A. E. I. O. Terus? Oke. Pulang. Yes. Terus? Tadi belajar kelas sentra afektif. Ya, teman-teman, Bunda memperagakan jadi apa tadi? Bunda Ninda sama Bunda En tadi memperagakan jadi apa? Jadi anak kecil. Anak kecil. Alif pulang. Oke. Jadi anak kecil. Bunda Cicira jadi anak kecil. Oke. Terus tadi belajar tentang kedisiplinan apa? Kedisiplinan apa? Kedisiplinan Waktu.